फोन बज रहा है क्या? बजने का आवाज आ रहा है। आपको जाना है? সপ্তমী তোমার মেসেজটা তোমার মেসেজটা দেখে আমি হেসে ফেলেছি। আমার স্ক্রিনটা অনেকক্ষণ ধরে মানে স্টিল হয়ে আছে, আমি দেখছি যে উপর নিচ করছে না কেন। Okay, hello everyone. Paheli this side from Mahida House of Elegance. So good evening to all of you. Today we are back again with a very special episode. The most awaited live, I can say, pure silk and tussar collection for this upcoming festive season. Be it Ganpati Puja, Durga Puja, any occasion, all of you eagerly await for our silk and tussar collection. And today we are going to show variety of silk and tussar. Like I'll show, what all I'll show, I'll tell you. But there's huge stock, so let's start. It's too late today. Okay, I'll tell you the booking procedure also. Our booking number remains the same, 8582859378. Shipping is free all over India, and outside India extra chargeable as per the actuals or as per your weight, means as per your deliverables. So and GPay, PhonePe, bank transfer, Paytm, COD, all option available all throughout India.
सीओडी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है एंड अदर ऑप्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए कुरियर अलग से चार्ज करता है जो आपको पे करना है, ठीक है। एंड अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। एंड व्हाट एल्स, today I'll show pure 3-ply silk blocks which I am wearing, silk mark certified, all are coming with government certified silk mark। इसके अलावा हम हैंड बाटिक दिखाएंगे, इसके अलावा जरी चेक तसर दिखाएंगे, हैंड पेंट दिखाएंगे, कलमकारी दिखाएंगे, तसर के ऊपर राजस्थानी ब्लॉक्स दिखाएंगे एंड what not, many things are there and I'll not show serial wise, I'll show randomly, ठीक है। then you will not feel bored। एक बाटिक दिखाएंगे तो एक ब्लॉक दिखाएंगे तो एक कलमकारी दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे तो आप लोग बोर फील नहीं करोगे, क्योंकि एक सीरीज मतलब एट अ स्ट्रेच दिखाएंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोग बोर फील करोगे। सो लेट्स शो रैंडमली दिखाएंगे। सारे बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है। प्लीज साड़ी नंबर मेंशन करके बुक कीजिए, कोई स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ठीक है। नेक पीस का एक सेशन होना, हर दिन मैं जो पहनती हूँ हमारे माही का ही कलेक्शन है, बता भी देती हूँ, प्राइस बुकिंग भी होती है। अगर आप लोग को चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली बुक। मेघना जी, दिस इज प्राइस्ड एट 2750। इट्स अ वेरी प्रीमियम रेंज सिल्वर लुक अलाइक पीस। सी सिल्वर विथ डबल टोन, ओके, मीन्स इसके साथ गोल्ड भी है, सिल्वर भी है एंड इसके साथ स्टोन्स भी है एंड मीनाकारी भी है। दिस इज अ वेरी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव पीस। 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। इसके साथ ईयर पीस भी है एंड ज्वेलरी बॉक्स भी मिल जाएगी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, पूजा से पहले कोई प्री बुकिंग नहीं लेंगे, क्योंकि प्री बुकिंग लेने से कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। कारीगर मतलब आर्टिशियन ठीक टाइम से डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी ह्यूज बुकिंग रहता है ना, तो जो रेडी पीसेस रहेगा उसी का हम लोग बुकिंग लेंगे। जितने सारे मेरे पीस का रेडी पीस आपको मिल जाएगी। देखिए पूरे एब्स्ट्रैक्ट ब्लॉक प्रिंट है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है, ओके, एंड दिस इज प्योर 3-ply सिल्क। सो इसकी प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 4150, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। क्वालिटी इज एक्सलेंट। ये 2-ply सिल्क नहीं है, देखिए एकदम सॉफ्ट होगा, इजीली मैनेजेबल होगा एंड देखिए एकदम बॉडी हगिंग है। देखिए फॉल कितनी सुंदर है, साड़ी की फॉल कितनी सुंदर है। देखिए ब्लैक कलर की ऐसे ब्लाउज पीस मिल जाएगी, सिल्क के ब्लाउज, एंड हर एक साड़ी के साथ आपको सिल्क मार्क सर्टिफाइड टैग भी मिल जाएगी। इसके प्राइस 4150 है। खोल दो हो जाएगा। तो आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिए या फिर शेयर कर दीजिए। यू विल गेट एट 4100, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। Neck piece price is 2750. It's a premium range silver look-alike piece with gold highlighted as well. मीनाकारी भी है इसके साथ. It's a very premium piece. इसके market price 3920 है and ours price is 2750. আমি তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে তসর জামদানি ছবি সহ বুকিং পদ্ধতি জানতে চেয়েছি, দেখছো কোনো উত্তর পাইনি। আপনি আরেকবার প্লিজ আপনার নাম দিয়ে মেনশন করুন, আমরা ডেফিনেটলি চেক করে আপনাকে রিপ্লাই ব্যাক করব, ঠিক আছে। মেবি কোনো কারণে মিস হয়েছে। তসরের হিউজ বুকিং আছে, এখন তসর বুক করলে কিন্তু প্রি বুকিং এ যাবে, ঠিক আছে। ইনস্ট্যান্ট কিন্তু পাবেন না, অ্যাটলিস্ট 7 to 10 days টাইম দিতে হবে, কারণ প্রচুর বুকিং আছে তসর জামদানি। আর এই যাচ্ছে পিসটা, দিস ইজ দ্য ইয়ার পিস অফ মাই নেক পিস অ্যান্ড হিয়ার কামস দ্য এন্টায়ার পিস। What is 3-ply and 2-ply? How to differentiate? You cannot differentiate. Only you can understand the silk quality. Once you receive the silk, you can understand that the silk is very good in quality. It's comfortable, easily manageable. 2-ply जो होता है ना, वो थोड़ा पेपर like मतलब होता है, and ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, easily manageable है। 3-ply नहीं होगा तो इसका वेट, सिल्क का जितना वेट बढ़ता है उतना प्लाई बढ़ता है। लेकिन जनरली हम लोग जब विष्णुपुर सिल्क या मुर्शिदाबाद सिल्क में काम करते हैं, ब्लॉक्स, हैंड पेंट सब 3-ply के ऊपर ही होता है, कतान के ऊपर बहुत कम काम होता है। हाँ, ओके फाइन। सो ये जा रहे, सॉरी इसके साथ सिल्क मार्क दिखा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। सो ये जा रहे पीस, प्राइस जा रहे 2750। इसके साथ आपको ज्वेलरी बॉक्स भी मिल जाएगी, फाइन, ज्वेलरी बॉक्स भी मिल जाएगी। एंड ये जा रहे हमारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड सिल्क मार्क,
आप लोग स्कैन करके देख सकते हो कि वी आर ऑथराइज्ड सिल्क seller and manufacturer as well. So our name is registered in the government site. Fine. So my sari is birds are there in the necklace and stone in which color. I'll show everything. Just a second. Give me some time. पास से देख लीजिए. Yes, bird motif is there. Moti is also there. Blue stone is there. Gold highlighted blue stone. Green and pink stone is also there. Okay, fine. It's a very exclusive piece priced at only 2750. I have shown all of you, and the earpiece also I have shown. What color beads are there? I have already shown. Blue, pink and green. Multicolor beads are there. So you can wear with any kind of sari or kurta or ethnic dress. চলো তসরে দেখাবো সংগতারি তসরে দেখাবো তসরে দারুণ কালেকশন আছে আমি সব র্যান্ডমলি দেখাবো পরপর সিরিয়াল ওয়াইজ দেখাবো না কেউ বোর ফিল করবে না আমি ব্লক প্রিন্টস দেখাবো হ্যান্ড পেন্ট দেখাবো বাটিক দেখাবো তসর দেখাবো সবই দেখাবো মিক্স এন্ড ম্যাচ করে দেখাবো सो दिस इज साड़ी नंबर 1 इट्स अ प्योर 3-ply सिल्क उसके ऊपर हैंड ब्लॉक है एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड है प्राइस ओनली 4150 गवर्नमेंट सर्टिफाइड सिल्क मार्क है आप लोग देखो प्राइस कितनी रीजनेबल है वो आप लोग खुद ही समझो जो लोग रेगुलर परचेजर हो उसको पता है सो दिस इज प्राइस रनिंग में ब्लैक कलर के ऐसे ब्लाउज पीस भी है 4150 is the price after like comment and share whatever you do you will get 50 rupees flat discount you will get at 4100 free shipping all over India सिल्क के प्राइस अभी बहुत बढ़ चुकी है अभी भी सेम प्राइस में दे रही हूँ आप लोग प्लीज थोड़ा लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए साड़ी नंबर 2 देखिए दिस इज साड़ी नंबर 2 देखिए पटोला ब्लॉक में जा रहे ओके पटोला ब्लॉक में जा रहे दिस इज द पल्ला जैसे इक्कत पटोला होता है ना वैसे ब्लॉक में जा रहे साड़ी नंबर 2 प्लीज ऑप्शन देके बुकिंग कीजिए प्योर सिल्क लिमिटेड पीसेस होता है 10-12 करके एक साड़ी का पीस नहीं होगा तसर जामदानी जैसे ह्यूज बुकिंग लिया वैसे नहीं ले सकते जितने पीसेस रेडी है उतने ही देंगे प्री बुकिंग होता है लेकिन अभी पूजा से पहले कोई प्री बुकिंग नहीं लेंगे क्योंकि टाइम लग जाता है ठीक है दिस इज साड़ी नंबर 2 4150 is the price after like and comment you will get at 4100 free shipping all over India प्लीज थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए प्लीज थोड़ा कमेंट कीजिए रिएक्शन दीजिए थोड़ा वो पिन पोस्टेड नंबर में दिस इज साड़ी नंबर 2 वेरी क्लासी एलिगेंट पीस कोई पर्टिकुलर ओकेशन नहीं चाहिए कभी भी पहन सकते हो एंड द ड्रेप इज अमेजिंग साड़ी का फॉल देख लीजिए हमारी सिल्क की क्वालिटी आई कैन वाउच सिल्क की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है कॉटन हैंडलूम देखছি কবে এর মধ্যে দেখাবো দেখছি বাট আজকে পুরোপুরি সিল্কের কালেকশন আছে ঠিক আছে yes my neck piece can be worn with kurtas or churidas also don't worry with every Indian ethnic dress you can wear this is priced at only and only 4150 size number 2 after like and comment you will get at 4100 free shipping all over India लाइव चलते चलते अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिली तो ये देखिए ये ब्लाउज पीस है ब्लाउज पीस में भी बॉर्डर है रिप्लाई अगर नहीं मिली तो प्लीज इम्पेशेंट मत हो जाइए सबको रिप्लाई मिलेगी सबाई रिप्लाई पाबेन সবাই রিপ্লাই পাবেন একটু ইম্পেশেন্ট হবেন না যদি রিপ্লাই না পান আফটার লাইভ সবাই রিপ্লাই পাবেন লাইভ চলতে চলতে ইফ ইউ ডোন্ট গেট রিপ্লাই প্লিজ ওয়েট আফটার লাইভ ইউ উইল डेफिनेटली गेट देखिए साड़ी नंबर 3 देखिए साड़ी नंबर 3 हर एक डिजाइन एकदम आप सबके लिए चुन चुन के हम लोग ने बनाए देखिए इतने स्मार्ट पीस है सिर्फ पूजा ही नहीं ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हो गेट टुगेदर्स एनीवेयर यू कैन वेयर ठीक है एनीवेयर एंड एवरीवेयर देखिए ये थोड़ा फोक प्रिंट में है फोक प्रिंट ठीक है एखोनो अब्दि जे कटा शाड़ी देखिएছি শাড়ি नंबर 1 2 एंड दिस इज नंबर 3 all are priced at 4150 only 4150 free shipping all over India pure 3-ply silk er block আছে
silk mark certified ache. You can scan the silk mark and you will get to see these all are authentic sarees. Okay, folk print ache. Okay, এটা যাচ্ছে একদম চকলেট কালারের সাথে ব্ল্যাক এর কম্বো, वेरी स्टाइलिश, वेरी एलिगेंट एंड प्राइस तो बहुत रीजनेबल रखा ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाए। साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मैं एक गारंटी दे सकती हूँ। एक बार पहनोगे तो दूसरी बार आप लोग आओगे वापस, क्योंकि साड़ी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंड ये जा रही है इसकी ब्लाउज पीस, देखिए दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। वेरी कंफर्टेबल साड़ी, थ्रू आउट द डे यू कैन वेयर, फूला नहीं रहेगा, साड़ी फूला नहीं रहेगा, ऐसे ही पॉलिशिंग किया हुआ है, ऐसे ही क्वालिटी है प्लाई का कि फूला नहीं रहेगा, पेपर की तरह नहीं फील होगा। बहुत कंफर्टेबल एंड इजीली मैनेजेबल साड़ी है, ठीक है। कोई भी ओकेशन, कोई भी पर्पस में पहन सकते हो, बी ट्रेडिशनल वेयर और कॉर्पोरेट वेयर, एनी वेयर। सो दैट वाज साड़ी नंबर 3। ओके, 4150 इज द प्राइस। आफ्टर लाइक एंड कमेंट 4100। अभी नंबर 4 दिखा रही हूँ। ओके, হ্যাঁ আমার শাড়ির পিস হয়ে যাবে। প্রিয়াঙ্কা দাসকে বলছি হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আমার শাড়ি হচ্ছে শাড়ি নাম্বার 1, पटोला प्रिंट होच्छे शाड़ी नंबर 2, शाड़ी नंबर 3 होच्छे ब्राउन कलर फोक प्रिंट एंड दिस इज शाड़ी नंबर 4। देखो येलो पोल्का विथ ब्लैक स्ट्राइप, व्हाइट के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप है। दिस इज वेरी क्लासी, वेरी क्लासी। दिस इज साड़ी नंबर 4। हेलो तानिया दी, थैंक यू थैंक यू। दिस इज साड़ी नंबर 4। ऊपर देखा आप लोग ने पूरा एकदम पोल्का डॉट से। एंड जस्ट चेक, दिस इज द पाटली पार्ट। योर्स इज क्लासिक ब्यूटी। थैंक यू तानिया दी। ये देखो, जस्ट देखो पीसटा देखो जस्ट। थैंक यू मंगला जी। शैलाजा जी, इसकी प्राइस है ओनली 4150। प्योर सिल्क है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड सिल्क मार्क के साथ मिलेगी। शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया। 4150 इज द प्राइस। आफ्टर लाइक एंड कमेंट यू विल गेट एट 4100 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ऑल आर पूजा स्पेशल कलेक्शन। दुर्गा पूजा इज नियरिंग बाय, so just knocking. So Durga Puja, Ganpati Puja, Diwali, all occasions are nearby. So these all are एकदम festive special collection. देखिए, this stripe pattern will go in your partly part, ठीक है। यहाँ पे प्लीट में होगा एंड ये जा रहे इसका पल्ला एंड ये जा रहे पोल का। फाइन, प्राइस जा रहे ओनली एंड ओनली 4150। दिस इज द ब्लाउज पीस। वाओ, देखो আশা করি এই পিসটা আগে আশা করি কোথাও দেখোনি, আশা করি। সো এই যাচ্ছে পিসটা, প্রাইস যাচ্ছে 4150। লাইক এন্ড কমেন্ট করলে 4100 ফ্রি শিপিং অল ওভার इंडिया। हेलो स्वाति दी, मनीषा कदम जी, हाय, वेलकम वेलकम। ओके, अगर रिप्लाई नहीं मिलेगी तो प्लीज वेट, आफ्टर लाइव वी विल गिव कंफर्मेशन टू एवरीवन। 2-3 जन को रिप्लाई कर दिया, सबको अभी रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज वेट, जैसे हम लोग आफ्टर लाइव सबको रिप्लाई कर देते, आफ्टर लाइव सबको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन थोड़ा ऑप्शन देके बुकिंग कीजिए। मेरे हाथ में है कितने नंबर है? 6। मेरे हाथ में 5। আমার হাতে আছে শাড়ি নাম্বার 5। খুব তাড়াতাড়ি দেখাচ্ছি যাতে তোমাদের টাইম ওয়েস্ট না হয়, যাতে একটু বোর ফিল না করো। সব পুজো স্পেশাল কালেকশন দেখাচ্ছি আর একদম তোমাদের বাজেটের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করছি। শাড়ি নাম্বার 2 ইউ ক্যান চেক রেকর্ডেড লাইভ মাই ডিয়ার। এখন যদি আমি রিপিট করতে চাই তাহলে আমি বেশি পিসেস দেখাতে পারবো না। সো আই এম ট্রাইং টু কভার অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল বিকজ উই হ্যাভ হিউজ স্টক। সো যতটা পসিবল আমি কভার করতে ট্রাই করছি। তোমরা রেকর্ডেড লাইভ দেখো, অপশন দিয়ে বুক করো, কারণ আজকে যে পিসগুলো আছে প্রত্যেকটা পিস সুন্দর আর जो पीसेस है ना सब सुंदर है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक नहीं मिला तो मन खराब हो जाएगी। आप लोग इजिली ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। दिस इज साड़ी नंबर 5। 5টা দেখো,
You are killing, what a show. Thank you Priyanka. Thank you Mao esche, hello. Thank you. Hi Mundi, shabbaike hello. I want the saree which you wear, price please 4150 रुचि बंसल जी. सबको अगर मेरी वाली साड़ी चाहिए तो ऐसी नहीं मिलेगी, ठीक है. थोड़ा ऑप्शन देना पड़ेगा, हर एक पीसेस बहुत यूनिक है. प्लीज ऑप्शन देके बुकिंग कीजिए. 4150 3 प्लाई प्योर सिल्क के ऊपर सब ब्लॉक्स है. देखिए ये पूरे स्क्रिप्टेड है एंड बॉडी में चेक्स है. ये तसर लाल चंदन की कलर है, लाल चंदन कलर, एकदम दुर्गा पूजा स्पेशल. या फिर बताओ ना आप, ये गणेश चतुर्थी में भी पहन सकते हो, दुर्गा पूजा में भी पहन सकते हो, कोई भी ओकेशन में पहन सकते हो. दिस इज द पल्ला. ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ. देखिए दिस इज द ब्लाउज पीस. वेरी सटल, सोबर, लाइट वेट, इजीली मैनेजेबल, सॉफ्ट पॉलिश है, फूला नहीं रहेगा साड़ी. पूरे दिन आप लोग पहन सकते हो, इतनी सॉफ्ट है साड़ी, पूरे दिन पहन सकते हो. तोमार सिल्क बेस्ट अमंग ऑल योर कलेक्शंस. थैंक यू निवेदिता. স্ক্রিনশট কি দিতে হবে না অনলি নাম্বার পাঠালেই হবে? স্ক্রিনশট দিলে বোঝা যায় না এত শাড়ির মধ্যে যে কে কোন নাম্বার চাইছে. সো প্লিজ ট্রাই টু গিভ আস নাম্বারস. আচ্ছা দেখো আস্তে আস্তে অনেক মেসেজ ঢুকতে চালু করেছে. আমি সবাইকে আফটার লাইভ রিপ্লাই করছি. एवरीवन विल गेट रिप्लाई. ज्योति जी हाय, गुड इवनिंग. तो सब लोग ऑप्शन दे के बुकिंग कीजिए, हम लोग दिखा रहे. ओके. নেক পিসটা কি কালারে আছে? ব্লু, পিঙ্ক, গ্রিন সব কালার আছে. এই স্টোনটা ব্লুতে আছে, তারপরে পিঙ্ক গ্রিনে আছে, বার্ড আছে. আমি ক্লোজ আপে দেখিয়ে দিচ্ছি, রেকর্ডেড দেখো. বুকিং কনফার্মেশন সবাইকে আফটার লাইভ দিচ্ছি, নাহলে দেরি হয়ে যাচ্ছে. কারণ একটা মেসেজে মাল্টিপল মেসেজ আছে, মানে এক একজনের ওপেন করছি যখন অনেকগুলো করে মেসেজ, আবার জিজ্ঞেস করছে এটা ওইটা. তো তোমরা মেসেজ করতে থাকো, আমরা আফটার লাইভ রিপ্লাই করে দেবো. নাম্বার 6 है. उसके बाद रुकना है. इसके बाद नंबर 6 देखिए, रॉयल ब्लू. वाओ, दिस इज साड़ी नंबर 6, रॉयल ब्लू. কি সুন্দর লাগছে দেখতে শাড়িটা, জাস্ট দেখো. পিওর 3 প্লাই সিল্কের উপরে আছে, রয়্যাল ব্লু এর সাথে হোয়াইট. দিস ইজ দ্য কম্বিনেশন. ফাইন, at your own budget. 4150 only. This is the palla. This is the palla of the saree. It's pure 3 ply silk with government certified silk mark. ठीक है, प्योर सिल्क मार्क, प्योर गवर्नमेंट सर्टिफाइड सिल्क मार्क के साथ 3 प्लाई सिल्क के ऊपर ब्लॉक है. हाउ यू चूज बिटवीन सो मेनी पीपल आस्किंग फॉर सेम साड़ी? एज पर योर टाइमिंग, वी चूज. वी डोंट हैव एनी प्रेफरेंस, ओनली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. ठीक है, सब अपना फेवरेट है, সবাই আমাদের কাছে ফেভারিট. সো যে আগে পাঠাবে সেই পাবে. दिस इज द पीस एंड पाटली में ना ये काम है, इसीलिए मैं दिखाना. काम है ना पाटली में, किधर गया वो? ये देखिए, पाटली के पार्ट में ये भी जा रही, बहुत सुंदर है. प्राइस ओनली 4150. आफ्टर लाइक एंड कमेंट 4100. फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया. प्लीज ट्राई टू गिव अस ऑप्शन. ऐसे मत सोचिए आफ्टर बुकिंग कंफर्मेशन दे रहे बोल के एकदम लास्ट में मैसेज करेंगे तो मिल जाएगी, वैसे नहीं. लाइव चलते चलते लोग मैसेज कर रहे, तो अगर आप अभी से मैसेज करना चालू करोगे तो आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहने वाला है. लेकिन वी विल ट्राई टू गिव एवरीवन, बट गिव अस ऑप्शंस. दिस वाज साड़ी नंबर, वो कितने नंबर थी? 6 था ना? 7. अभी 7 दिखाएंगे. रिप्लाई कर रही हूँ, सबको रिप्लाई कर रही हूँ. 7. ये कितने नंबर है? 7. मेरे हाथ में है साड़ी नंबर 7. थोड़ा ज्यादा कमेंट चाहिए प्लीज. दिस इज अ वेरी स्मार्ट पीस. ब्लैक इज ऑलवेज माई फेवरेट एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मेक समथिंग स्पेशल इन ब्लैक. जस्ट चेक दिस पीस. नीचे के पार्ट में ऐसे ट्रायंगल पैटर्न में ब्लॉक है, ठीक है. ओके, दिस विल लुक अमेजिंग. एंड ऊपर के पार्ट में एक स्लीक बॉर्डर है. दिस इज द पल्ला ऑफ द साड़ी. दिस इज साड़ी नंबर 7. 4150 is the price.
सिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाथ में लेने के बाद बताइए कैसी क्वालिटी है। दोबारा आप मांगोगे कि कब सिल्क के लाइव होने वाला है। जो लोग पुराने कस्टमर है वो लोग लेते ही रहते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रही। 4150 is the price. After like and comment you will get at 4100 free shipping all over India. आज के लिए सिर्फ 50 रुपीज डिस्काउंट। माई फेवरेट टू, लव यू दीदी, थैंक यू फॉर জয়েনিং। অনেকদিন পর কমেন্ট করেছো তুমি। মহুয়াদিকে বলছি दिस इज द ब्लाउज पीस, दिस इज द ब्लाउज पीस, ठीक है, वेरी क्लासी पीस। ब्लैक पहनने के बाद और कुछ जरूरत नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। देखिए दिस अमेजिंग शाइन, देखिए क्लास अपार्ट पीस। 41, दिस इज नंबर 7। 4150 is the price. After like comment 4100 free shipping all over India. Number 8 টা রাখো, রেড রেড, এটাও ভীষণ সুন্দর। नंबर 8 बहुत सुंदर है। एक साइड में देखिए येलो बॉर्डर, एक साइड में ब्लू बॉर्डर, टोटली हाईलाइटेड है। एंड ये देखिए पूरे फेस प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट जो है ना वो फेस मोटिव में है, ठीक है, बहुत सुंदर दिख रही है। दिस इज साड़ी नंबर 8। मेरे हाथ में है साड़ी नंबर 8, रेड के साथ येलो एंड ब्लू कॉम्बिनेशन। दिस इज द पल्ला ऑफ द साड़ी। टसर भी दिखाएंगे, जो लोग टसर के लिए भी वेट करो, बहुत कुछ दिखाएंगे। पूजा এটা নাম্বার 8 সোমদত্তা দি, এটা নাম্বার 8 সোমদিকে বলছে, এটা নাম্বার 8, এটা শাড়ি নাম্বার 8। এই যাচ্ছে এর ব্লাউজ পিসটা, অসম দেখতে, জাস্ট কি মিষ্টি দেখতে শাড়িটা, পরলে লাগবেও মিষ্টি। येलो কালারের ব্লাউজ আছে, রেড কালারের শাড়ি, येलो দিয়ে হাইলাইটেড আর এইদিকে ব্লু দিয়ে হাইলাইটেড। অনলি 4150। লাইক কমেন্ট করলে 4100। 8 দেখালাম না, সব সিল্ক মার্কের সাথে যাচ্ছে। আচ্ছা, সবাইকে আবার লাইভের পরে রিপ্লাই করবো, প্লিজ একটু ওয়েট করবে, প্লিজ একটু ওয়েট করবে। আফটার লাইভ রিপ্লাই পেয়ে যাবে। যারা রিপ্লাই পাচ্ছ না, আফটার লাইভ রিপ্লাই পেয়ে যাবে, প্লিজ একটু ওয়েট করবে। এখনো হিউজ মেসেজ পেন্ডিং আছে, যারা রিপ্লাই পাচ্ছ না আফটার লাইভ। দেখো নাম্বার 9 দেখো। হ্যাঁ মল্লিকা দিয়ে এগুলো পিওর সিল্ক, পিওর 3 প্লাই সিল্কের উপরে। ও কেমন দেখতে এটা বলো, বলো সবাই বলো, এই পিসটা কেমন দেখতে। শাড়ি নাম্বার 9। आई एम वेयरिंग अ प्योर सिल्क साड़ी ओनली। 3 प्लाई प्योर सिल्क के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट ब्लॉक प्रिंट है, ठीक है, सब प्रिंट्स के ऊपर ही दिखा रही हूँ। ये देखिए कथाकली के ब्लॉक प्रिंट के ऊपर है, ठीक है, कथाकली का जो डांस पैटर्न होता है उसी के फॉर्म में ये साड़ी बनाया है। ओके, नीचे के पार्ट में देखिए ऐसे रेड कलर, ऊपर के पार्ट में भी रेड कलर एंड बॉडी में ऐसे कथाकली के फेस वो मास्क के पैटर्न में है। दिस इज द पल्ला। उफ दारुन दारुन, देखो এই যাচ্ছে আঁচলটা। এটা শাড়ি নাম্বার 8 9 এটা শাড়ি নাম্বার 9, শাড়ি নাম্বার 9। থ্যাংক ইউ মেঘনা জি, থ্যাংক ইউ অদিতি বোস দি, থ্যাংক ইউ শর্মিষ্ঠা দি, থ্যাংক ইউ নিবেদিতা। সো প্রাইস যাচ্ছে অনলি অ্যান্ড অনলি 4150। আফটার লাইক এন্ড কমেন্ট ইউ উইল গেট এট 4100 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। অল পূজা স্পেশাল কালেকশন, শাড়ি নাম্বার 9 4150। আফটার লাইক এমন প্রাইসে দিচ্ছি না যারা হোলসেলের মতো, মানে ইজিলি তোমরা মানে 2-3টে করে অ্যাফোর্ড করতে পারবে, এমন প্রাইসে শাড়িগুলো অফার করছি। প্রাইস আছে 4150। আফটার লাইক কমেন্ট 4100। रागा के ऊपर न्यू कलेक्शन दिखाएंगे, इसी वीक में ट्राई कर रहे हैं दिखाने के लिए। अब এবার একটু বাটিক দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ অনেকক্ষণ ধরে ব্লগ দেখাচ্ছি, একটু বাটিক দেখাই।
নাম্বার 10 উফ পিচ পিঙ্ক। দেখো শাড়ি নাম্বার 10 যাচ্ছে পিচ পিঙ্কের উপরে পোলকা, ওইটা ইয়েলো ব্ল্যাকে দেখিয়েছিলাম না, সেইটারই পিচ পিঙ্ক আর হোয়াইট ব্ল্যাক। ঠিক আছে, सेम पैटर्न যাবে। दिस इज साड़ी नंबर 10। अपर पार्ट में पोलका है। रिया राजा दत्त, थैंक यू सो मच दीदी। रीता मजुमदार दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वनानी दी। कौशल्या देवी जी, थैंक यू सो मच। देवांजलि पॉल, थैंक यू सो मच। ओके फाइन। सो दिस इज द पाटली पार्ट। এটা কুচির পার্টে যাবে। ওকে, না এটা পুরো হাফ এন্ড হাফে করেছে। ওকে ফাইন, এটা पूरा हाफ एंड हाफे আছে। नीचे के पार्ट पूरे एकदम स्ट्राइप पैटर्न में जाएगा। सो स्मार्ट पीस एंड सप्तमी सकाले এরকম একটা শাড়ি পরা যেতেই পারে। दिस इज सो स्मार्ट फ्रेश लुकिंग साड़ी। अपर पार्ट में पिच पिंक है, पल्ला में व्हाइट ब्लैक स्ट्राइप है, ब्लॉक प्रिंट है, टोटली हैंड ब्लॉक प्रिंट है। ओके, हाफ साड़ी ऐसे पोलका में जाएगा। फाइन एंड 4150 सेम प्राइस एंड आफ्टर लाइक कमेंट 4100 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ब्लाउज पीस बहुत मस्त थे। प्राइस 4150। ब्लाउज पीस बहुत ही मस्त थे। देखो बॉर्डर भी है। लाइक कमेंट के बाद 4100। अच्छा चलो এবার একটু বাটিক দেখাই, তারপরে আবার ব্লগ দেখাচ্ছি। বাটিকেও আজকে দারুণ ডিসকাউন্ট দেবো। চলো, বাটিকের প্রাইস কি ছিল? 4750 লাস্ট ইয়ার। ওকে, লাস্ট 10 নাম্বার দেখালাম দিদি, 10 নাম্বার দেখিয়েছিলাম। 10 নাম্বার দেখিয়েছিলাম, वो পিচ কালার 10 নাম্বার था। ঠিক আছে, তোমার সব সিল্ক বাটিকগুলো আমি ফোল্ড করছি, এখন সব মুম্বাই যাবে তো। अच्छा अच्छा, आशुक वेलकम। चलो ये कहाँ से लिया? बाटिक से ना। বাটিক বিষ্ণুপুর কাতান সিল্ক के ऊपर, বিষ্ণুপুর কাতানের উপরে বাটিক আছে। ঠিক আছে, সো এটার প্রাইস যাবে হচ্ছে 4750 प्राइस ছিল, या 4800 ছিল। पूजा स्पेशल डिस्काउंट दे रही हूँ, लूट लीजिए। ओनली एट 4500, 4500। 250 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट में है। 250 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट में बाटिक। चेक की मिष्टी देखते शाड़ीटा, असाधारण देख। हैंड बाटिक ऑन विष्णुपुर सिल्क, प्योर विष्णुपुर सिल्क के ऊपर हैंड बाटिक है। ठीक है, पल्ला में देख लीजिए। एंड ये जा रहे ऊपर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है, मतलब हैंड बाटिक है। ये नीचे के पार्ट का बाटिक देखिए, वेरी अनकॉमन पीस आई मस्ट से। ये पाटली की पार्ट है, उसके बाद देखिए बहुत ही अनकॉमन पीस है। 4750 इसका प्राइस है। लाइक कमेंट कीजिए, यू विल गेट एट 250 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट। 4500 टोटली न्यू कलेक्शन में आप सबको ऑफर दे रही हूँ, डिस्काउंट दे रही हूँ। पूजा के लिए स्पेशल ऑफर, টোটাল নিউ কালেকশন। শাড়িটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। এই যাচ্ছে আঁচলটা, তোমরা একটু বলো কেমন হয়েছে বাটিকটা। পুরো আঁচলটাতে দেখো এইভাবে বাটিক যাচ্ছে, হ্যান্ড বাটিক। ওপরটাতে দেখো অ্যাবস্ট্রাক্ট যাচ্ছে। ফাইন লাগবে সুন্দর পরলে। এন্ড এটার প্রাইস এটা বিষ্ণুপুর সিল্ক কাতান সিল্কের উপরে বাটিক আছে। প্রাইস ওনলি 4750। আফটার লাইক কমেন্ট 4500। পায়েল রাহাদি বলছে এটা দিলাম। দিদি স্ক্রিনশট দেবে না কিন্তু, নাম্বার দেবে। হ্যাঁ, 11 নাম্বার শাড়ি, এটা নাম্বার 11। 4500 তে পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ তানিয়া দি। কৃতি মিশ্রা জি বলছে মাই শাড়ি পিপি 4100। খুব স্মার্ট কনসেপ্ট এন্ড দিস অ্যাবস্ট্রাক্টস আর সো মাচ ইন দিস ডেজ অ্যাকচুয়ালি। নেক্সট দেখো 12 নাম্বার শাড়ি দেখাচ্ছি। पिचवाई थीम बेस्ड बाटिक, पिचवाई थीम बेस्ड हैंड बाटिक। ठीक है, विष्णुपुर कतान सिल्क के ऊपर पिचवाई थीम बेस्ड हैंड बाटिक। ओनली एट 4500 यू विल गेट 4500। दिस इज द पल्ला, पिचवाई आर्ट बेस्ड, टोटली हैंडेर काज आछे, एंटायरली हैंडमेड। ठीक है, कलर देखिए, कलर बहुत बढ़िया कलर शेड है। कलर देखिए, मस्त कलर है, पूरा एकदम मेटेलिक तसर कलर। थोड़ा कैसे समझाओ, ये थोड़ा
ब्राउनिश अंडरटोन का टसर कलर है। बहुत सुंदर कलर है, इतना ही बोल सकती हूँ मैं। जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना वैसे ही सेम कलर है, ठीक है। सच स्मार्ट कलर रियली, थैंक यू थैंक यू। এটা কত নাম্বার? 12 নাম্বার। এই যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিস, এটা 4750 প্রাইস। কিন্তু আজকের জন্য তোমার এটা বন্ধ হয়ে গেল কেন ফোনটা? আমি সব শাড়ি ডিটেলস গুলো দেখছি, ভুলে যাচ্ছি আমি। Those who are not getting reply after live, we will get reply. Don't worry. যারা রিপ্লাই পাওনি আমি রিপ্লাই করছি, একটু ওয়েট করে যাও। হ্যাঁ, একটু ওয়েট করো। এরা পিসটা দেখো, পিসটা দেখো। 13 নম্বর শাড়ি দেখো, মাস্টারপিস, ক্লাসিক। 13 নম্বর শাড়িটা জাস্ট দেখো, অপূর্ব দেখতে। दिस इज नॉट ग्रे, इट्स अ ब्लूइश अंडरटोन। विष्णुपुर का तान सिल्क के ऊपर हैंड बाटिक है, अल्पना बाटिक। पैटर्नটা জাস্ট দেখো। दिस इज द पल्ला। 4750 ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर 4750 विल बी द प्राइस। लेकिन लास्ट मिनट डिस्काउंट दे रही हूँ न्यू स्टॉक के ऊपर, क्योंकि मैं इस ईयर थोड़ा कम लाइव कर पा रही हूँ, तो इसीलिए आज आप सबके लिए ऑफर है 4500। सब लोग वेट कर रहे थे, बहुत जन मतलब इतने प्यार करते, बहुत जगह पे साड़ी मिलती है, लेकिन मेरे लिए वेट कर रहे, इतने सारे मैसेज कर रहे, तो मेरे तरफ से ये आप सबके लिए गिफ्ट है 4500 में, ये आप बता सकते हो। दिस इज साड़ी नंबर 13 আছে এটা। ওকে, প্রাইস যাচ্ছে অনলি অ্যান্ড অনলি। আঁচল দেখাই। দিস ইজ দ্য পাল্লা, দুটো ম্যাচ করা আছে পাল্লাটাতে। বডিটা দেখে নাও জাস্ট, कलर देखो। विष्णुपुर का तान सिल्क के ऊपर बाटिक 4500। ये मेरे तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है, मेरे लिए वेट करने के लिए। मैं इतने कम लाइव कर रही हूँ, फिर भी आप लोग मेरे लिए वेट कर रहे हो, कब साड़ी दिखाऊंगी, आप लोग वो पूजा में पहनोगे। तो आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड, आई एम ब्लेस्ड, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। 4500। এটা কত 13 নম্বর ছিল, ফোন হ্যাং করে যাচ্ছে। चौदह नंबर देखो, ठाकुरबाड़ी अल्पना बाटिक। ओके, सो दिस इज अ वेरी 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 स्पेशल पीस। दुर्गा पूजा के टाइम में बहुत डिमांड रहता है, एक एक बार एक एक थीम में हम लोग बनाते हैं। सो ये जा रहे, दिस इज साड़ी ना पूजोर समय चोख बंद करे राखबेन निवेदिता। दिस इज साड़ी नंबर 14। दिस साड़ी नंबर 14 1414। প্রাইস যাচ্ছে অনলি অ্যান্ড অনলি কত বললাম? 4500 ডিসকাউন্টেড প্রাইস, নিউ স্টক টোটালি। ঠাকুরবাড়ির আলপনা, বিষ্ণুপুর সিল্কের উপরে যাচ্ছে হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির আলপনা বাটি। পিঙ্ক 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 হ্যাঁ, দেখো তো পিঙ্ক का पीस है। হোয়াইটের উপর দিয়ে পিঙ্ক হবে দিদি, খালি পিঙ্ক হবে না, হোয়াইটের উপর দিয়ে পিঙ্ক হবে মনে হয়। ইয়েস, ইয়েলো আছে। এই যাচ্ছে
দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, ঠাকুরবাড়ির আলপনা, ক্র্যাক বাটিকের সাথে সরু তুলি, ঠাকুরবাড়ির আলপনা বাটিক। এটা পুরো দুর্গাপুজো স্পেশাল, অঞ্জলি স্পেশাল কালেকশন। প্রাইস যাচ্ছে only 4500। মাই স্পেশাল ডিসকাউন্ট টু অল অফ ইউ ফর ওয়েটিং ফর মি। বারবার এটাই মেনশন করছি বিকজ আই এম গ্রেটফুল অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুল টু অল অফ ইউ। আচ্ছা, অনেকে অনেক কিছু বলছো যে কেন রিপ্লাই করছি না, অল দ্যাট আফটার লাইভ রিপ্লাই করছি। পরে কালেক্টর দেখো, নাম্বার 15 দেখো, 15 হোয়াইট সিল্ক দেখাবো 15 দেখো, সি গ্রিন, কি সুন্দর কালারটা, মারিন গ্রিন কালার আর সি গ্রিন কালার। দিস ইজ দ্য পাল্লা। থ্যাংক ইউ অমৃতা দি ফর কমেন্টিং। সো দিস ইজ দ্য পাল্লা। এই যাচ্ছে ভিউয়ার্স, আমার কাছে স্টিল দেখাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কিছু নিবেদিতা। সো দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 15। 15 এটা একটু ওই মঙ্গলা আর্ট কাইন্ড অফ এ যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাও আলপনা বাটিকই যাচ্ছে কিন্তু একটু মান্ডালা আর্ট হয় না, ওইরকম প্যাটার্নে। ফাইন, ইজ আ ভেরি ক্লাস अपार्ट पीस। प्राइस एंड एलिगेंट ऑल्सो, परफेक्ट फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। प्राइस एट ओनर क्रैक बाटिक है, पूरे बॉडी में क्रैक बाटिक है एंड ये नीचे देखिए मोम चित्र बाटिक भी है। प्राइस जा रहे ओनली एंड ओनली 4500, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। डिस्काउंट दे रही हूँ सबके लिए 4500 में विष्णुपुर सिल्क के ऊपर बाटिक। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি সিল্ক মার্ক আছে। সিল্ক মার্ক ছাড়া আমরা সিল্কের উপরে কাজ করি না, আমাদের একদম গভর্নমেন্ট সার্টিফাইড সিল্ক মার্ক। আপনি স্ক্যান করে দেখতে পারেন, আমাদের নিজস্ব অথরাইজেশন আছে ফর প্রোডাকশন। ঠিক আছে, গভর্নমেন্টের সাইটে গিয়ে চেক করে দেখতে পারেন। যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে বলছি, যারা পুরনো তারা তো জানেনি। ওকে, 4500 একদম বেসে পিঙ্ক হবে না, হোয়াইটের উপর দিয়ে পিঙ্ক হবে। নাম্বার চলো, প্রাইস কত হলো? 4500 দিদি। আজকের স্পেশাল অফার দিচ্ছি সবাইকে, আমার জন্য ওয়েট করার জন্য। সত্যি বলছি, মানে আমি এই বছরটা খুব ইরেগুলার ডিউ টু হেলথ ইস্যু, কিন্তু সবাই আমার জন্য এতভাবে ওয়েট করছে, এত মেসেজ করছে, তার জন্য আই এম লিটারালি গ্রেটফুল টু অল অফ ইউ। তাই না, নতুন স্টকের উপরে এতটা ডিসকাউন্ট ইউ উইল গেট এট 4500। मेरे हाथ में साड़ी नंबर 1616 क्लासी क्लासी। जस्ट देखो ब्लैक ब्यूटी, दिस इज साड़ी नंबर 16 এরকম বাটিক দেখেছো? এই বাটিকটা কিন্তু আমি নিজে প্রথমবার দেখছি। আই হ্যাভেন্ট সিন দিস বিফোর। দিস পিস ইজ অ্যামেজিং। দেখো নিচটা কিন্তু মাল্টি কালারের বাটিক যাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্লু, পিঙ্ক, গ্রিন, येलो, আর তারপরে বাটিকের জাস্ট ফর্মটা দেখো। थैंक यू टू हिना दी। ब्लाउज पीस देख लीजिए, ये ब्लैक है या चॉकलेट? हाँ, चॉकलेट, चॉकलेट डार्क कॉफी बीन कलर है। ये डार्क कॉफी बीन कलर है। दिस इज नॉट जेड ब्लैक, दिस इज डार्क कॉफी बीन कलर। ठीक है, বললাম যে पहली विदाउट योर सिल्क और ढाकाई दुर्गा पूजा इज इनकम्प्लीट एटलिस्ट फॉर मी। थैंक यू सो मच निवेदिता, दिस मीन्स अ लट टू मी। এটা যাচ্ছে ডার্ক কফি বিন কালারে। দিস ইজ अमेजिंग। 4500 ओनली, 4500 ओनली। ये कुचिर पार्ट और ये पटली का पार्ट एंड ये जा रही इसके ब्लाउज पीस। फाइन, मास्टरपीस। सेवेंटीन कलर देखो, कलर कलर প্রত্যেকটা শাড়ি খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ স্বাতি দি। দিস ইজ নাম্বার 70। সবাই একটু অপশন দিয়ে বুক করো, সবাই মিলে একই শাড়ি চেও না, তাহলে কিন্তু পাবে না। সবাইকে এটা কাইন্ড রিকোয়েস্ট। নাম্বার 17, दिस इज साड़ी नंबर 70। कलर जस्ट देखो, दिस इज द पल्ला। प्योर विष्णुपुर सिल्क के ऊपर जा रहे हैंड बाटिक, मोम चित्र एंड क्रैक।
ये क्रैक एंड मोम चित्रों का कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ क्लासिक इज डार्क মনে হচ্ছে ডার্ক মেহেন্দি গ্রিন কালার, কালারটা ভেরি আনকমন। শাড়িগুলো वाओ थैंक यू। এগুলো কি 3 ply? হ্যাঁ डेफिनेटली 3 ply, कम्स विद सिल्क मार्क। सिल्क मार्क दे दो तो जो लोग नए हो ये देखिए, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड सिल्क मार्क है। स्कैन कीजिए, नहीं तो ये नंबर डालिए साइट में, यू विल गेट टू सी माही इज ऑथराइज्ड। ठीक है, অন্য কারোর থেকে সিল্ক নিয়ে কিন্তু আমরা সেল করি না। আপনি চেক করতে পারেন গভর্নমেন্ট সাইটে, যারা নতুন দেখছেন दोज हु आर न्यू दे कैन चेक इन द गवर्नमेंट साइट दैट वी मेक आवर ओन प्रोडक्शन, किसी से लेके सेल नहीं करते। यू कैन स्कैन एंड चेक, खुद का कारीगर है, खुद बनाते हैं। प्राइस जा रहे ओनली एंड ओनली 4750। आफ्टर लाइक कमेंट 4500। दिस इज साड़ी नंबर 17। सारे ही मस्त कलर है। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू। फोन इज गेटिंग हैंग। दुर्गा पूजा स्पेशल काशफुल আর জলফুরি। This is amazing। देखो नंबर 18 रेड एंड व्हाइट, এটা পুরো দুর্গা পূজা স্পেশাল পিস। দিস ইজ দ্য পাল্লা অফ দ্য শাড়ি। নাম্বার 18 লালের এত পিস দেখাচ্ছি বিকজ পূজা ইজ নিয়ারিং বাই, এভরিওয়ান রিকোয়েস্টেড ফর रेड एंड व्हाइट। जस्ट चेक, इसके बाद सेम कलर आ जाएगा ना। देखिए कितनी सुंदर है। देखिए दिस इज साड़ी नंबर 18 ना मेरे हाथ में, 18 है ना मेरे हाथ में। हाँ, दिस इज द ब्लाउज पीस। क्वालिटी विल स्पीक, द अमेजिंग पीस इन बाटिक। संध्या जी इतने इम्पेशेंट होने से कैसे चलेगा? आप जब भी आते हो पूछते हो और क्या है। अगर हड़बड़ी है तो आप रिकॉर्डेड लाइव भी देख सकते हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी नहीं बता पाऊंगी इससे। पहले আমি কি একটা পাবো, একটা I'll be কি বলবো, the happiest। So এই যাচ্ছে। This is number 18। কেমন আছে দেবিতা দি? নাম্বার 18 প্রাইস যাচ্ছে only and only 4500। my offer to all of you। আদৌ কি পাবো? এরকম কোয়েশ্চেন কেন? নাম্বার 18 যাচ্ছে 4500, মাই অফার প্রাইস টু অল অফ ইউ। আচ্ছা, যারা রিপ্লাই পাচ্ছ না প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি, উই উইল রিপ্লাই টু এভরিওয়ান। আফটার লাইভ উই উইল রিপ্লাই টু এভরিওয়ান। স্টকে থাকলেও বলবো, স্টকে না থাকলেও বলবো। এই কালেকশনটা দেখো। হ্যাঁ 19, এটা কার্ড হোয়াইট কালার। এটাই কিন্তু আমি পিঙ্ক দিয়ে বলছিলাম, পিঙ্ক গ্রিন येलो, पिंक सी ग्रीन एंड येलो दिया আছে। ঠিক আছে, মাছ ফিশ মোটিভ আছে। ঠিক আছে, বাটিকটা জাস্ট দেখো, একটু কার্ড হোয়াইট কালারে আছে, পার্ল হোয়াইট কালার। বডি বেস কালার ইজ পার্ল হোয়াইট এন্ড বর্ডারে দেখো পুরো ফিশ রাউন্ড মোটিভে যাচ্ছে। তসর দেখাবো, তসর অনেক বাটিক দেখিয়ে ফেলেছি, 4-5টা তসর দেখাই এবার। এটার নাম্বার কত? 19। दिस इज द पल्ला। पाउडर ब्लू कलर যাচ্ছে দেখো, পুরো ক্র্যাক বাটিক। আর এই আছে। আচ্ছা, তোমার তো আর ব্লু ব্ল্যাক হলে চলবে না, আমি দেখছি পুরো পিঙ্কে। তাহলে তুমি অন্য সিরিজ নিতে পারো যদি বাটিকে পুরো পিঙ্ক দিয়ে আছে। এই পিঙ্ক দেখো তো, इसमें भी ब्लैक है क्या? ये पिंक একটু তো টাচ আছে দিদি, পুরো পিঙ্কে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে, প্রাইস মানে বাটিকের মধ্যে পুরো পিঙ্কে নেই, আমি অন্য সিরিজ তোমাকে দেখাচ্ছি। 19 এটা নাম্বার 19। প্রাইস যাচ্ছে only 4500। my offer price to all of you। देखो दुर्गा पूजा स्पेशल, सो रेड व्हाइट तो बनता है। साड़ी नंबर 20 একটা রেড বিষ্ণুপুর সিল্কের উপরে যাচ্ছে। ফিশগুলো খুব কিউট। হ্যাঁ, নাম্বার 20 রেডের উপর বাটিকটা জাস্ট দেখো,
পুরো রঙ্গোলি মনে হচ্ছে একদম, সব কালার্স আছে। দিস ইজ দ্য পাল্লা, দিস ইজ পারফেক্ট ফর দুর্গা পূজা, খুব সুন্দর দেখতে। অ্যান্ড এই যাচ্ছে হচ্ছে বডিটা, রেডের উপরে ইয়েলো আছে, পিঙ্ক আছে, গ্রিন আছে, আইস ব্লু আছে, সবই কালার আছে, গ্রে আছে, সব কালার আছে, খুবই সুন্দর। আলপনা বাটিক, ক্র্যাক বাটিক, মোমচিত্র সবকিছুর কম্বিনেশন। দিস ইজ দ্য পাল্লা। বলছে রেড বাটিক যতই দেখি মন ভরে না, একদমই তাই। আর কোয়ালিটিটা এতটাই ভালো শাড়িটার, পরলে মনে হবে মাখন। শাড়িটা খুবই কালারফুল, ঠিক বলেছে মৌসুমীদি, কোয়ালিটি খুবই ভালো হবে। এই যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। প্রাইস যাচ্ছে অনলি অ্যান্ড অনলি 4500, মাই অফার প্রাইস টু অল অফ ইউ। ঠিক আছে, বিষ্ণুপুর কাতান সিল্কের উপরে যাচ্ছে বাটিক। 21 দেখো না, আজ খাড্ডি দেখাবো না। 21 আজ সিল্কি দেখাবো আর তসর দেখাবো। 21 नहीं, आज रागा नहीं है। साड़ी नंबर 21, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। दिस इज द पल्ला, ए जाच्छे पल्ला। थैंक यू मधु जी, थैंक यू थैंक यू। दिस इज द पल्ला, देखिए पूरा हैंड बाटिक है। हाँ, हैंड बाटिक के अंदर क्रैक बाटिक भी है। Years come and go, Mahi's pricing remains the same. This was really nice. Hats up पहेली, thank you dear Rita-दी। कौन सा लू, कोई भी ले लीजिए, सब सुंदर है, ऑप्शन देके बुकिंग कीजिए। ब्यूटिफुल साड़ी, प्राइस ओनली 4750। आफ्टर लाइक कमेंट, my offer, my gift to all of you 4500 for being with me always in this situation also when I am being so irregular. You all are waiting for me, so that's why it's a gift to all of you। 250 rupees flat discount on new stock batik। और क्या चाहिए? 450। This is not print मैडम, ये प्रिंट नहीं है, ये हैंड बाटिक है, हैंड आर्ट है टोटली, कोई प्रिंट नहीं है। ठीक है मधु जी। नंबर 22। জাস্ট দেখুন এই শাড়িটা, জাস্ট দেখুন, ঠিক ধরেছি তো শাড়িটা? কর্নার টু কর্নারে যাবে তো? ইয়েস, এভাবে যাবে। ইয়েস। হাই সুদেশনা দি, আমি ঠিক আছি গো। এই লাস্ট দুদিনই আবার মানে এত হাঁচি হচ্ছে ডাস্ট থেকে। নাম্বার কোথায় গেল? 22। এটাও কিন্তু একটা পূজা স্পেশাল কালেকশন, কর্নার টু কর্নারে আলপনা বাটিক, খুবই ইউনিক আর ক্লাসি পিস। দেখো নিচটা এরকম যাবে হচ্ছে একটা হোয়াইট স্ট্রাইপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ওপরের পার্টটা দেখো জাস্ট। এটা 22, এটা 22। 21 was that pearl white, black, pink, yellow এটা, আর abstract वाला বাটিকটা, আর এটা 22। This is amazing। বুকিং নিচ্ছ না? বুকিং চলছে দিদি, রিপ্লাই করবো। এত মেসেজ ঢুকে যাচ্ছে পরপর, একটু একটু গ্যাপ যাচ্ছে, আর যারা একদম রিপ্লাই পাচ্ছ না আফটার লাইভ দেখবো। এটা 22। এই যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিস। नहीं दो প্রচুর লাল সাদা দেখাচ্ছি পুজোর জন্য। দেখো 23। কি অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব দেখতে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 23। এই যাচ্ছে আঁচলটা, মাল্টি কালার ম্যাপেলে যাচ্ছে। দেখো এই উইকে আবার গণেশ পুজো, গণপতি পুজো স্টার্ট হবে,
আবার এই উইকে কবে লাইভ করবো আই ডোন্ট নো, হয়তো আবার সামনের উইকে আসতে পারবো, আমি দেখছি এই উইকে আর একটা লাইভ যদি করা যায়, বাট নট শিওর। আবার হয়তো নেক্সট উইকে গণেশ পুজো দেখছি। দর্শক এখনই দেখাচ্ছি, কখন দিখায়গা, আবি দিখায়গা। দিস ইজ অ্যামেজিং। এই আছে ব্লাউজ পিসটা, তোমার জন্য আমি তোমার শাড়ির জন্য সব পারি, শুধু ওয়েট কেন। লাভ ইউ মুহাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি। তোমাকে থ্যাংক ইউ বলাটা খুব ছোট হবে, বাট লাভ ইউ সো মাচ। সো এই যাচ্ছে পিসটা, ঠিক আছে। দেখো এই উইকে কাঁথা লাইভ করবে, এই উইকে ও আচ্ছা পিওর কাঁথা গুজরাটি লাইভ নেক্সট উইকে করে দেবো। আর এই উইকে দেখছি একটা রাতের দিকে যদি ব্লেন্ডেড কাঁথা গুজরাটি লাইভ করা যায়। শাড়িটা ভীষণ সুন্দর, শাড়ি নাম্বার 234500। পাগল করা 24 পাড়ের হোয়াইটের সাথে ব্ল্যাক সরু তুলু বাটিক যাচ্ছে। সরু তুলু বলছি, সরু তুলি বাটিক। কাঁথা লাইভ করলে প্লিজ রাতে করো। আচ্ছা শাড়ি নাম্বার 24, এটা পাড় হোয়াইটে যাচ্ছে, পাড় হোয়াইটের সাথে ব্ল্যাক, ঠিক আছে। আজকে তসর দেখাবো এরপর। দিস ইজ দ্য পাল্লা। সিল্ক ব্লক এখনো দেখানো কমপ্লিট হলো না, কত যে দেখাবো, আমার হাত ব্যথা করছে এবার। পিওর গুজরাটি করো পুজোর আগে, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাবো দিদি। পিওর গুজরাটির কালেকশন আর 6-7 দিনের মধ্যে দেখাবো। আমি সেপ্টেম্বরেই দেখিয়ে দেবো, বাট হয়তো গণেশ পুজোর পরে দেখাবো। গণেশ পুজোর 7 তারিখে পড়ছে, দেখছি 10 তারিখের পরে দেখাবো। আচ্ছা দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। রাতের দিকে ডু পিওর পাহেলি দেখতে পারবো। আচ্ছা দিদি চেষ্টা করছি। এই ইয়ারটা আমার সাথে একটু কোঅপারেট করো, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। নেক্সট ইয়ার সব রেগুলার হবে টাইমে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 24 সরুতুলি বাটিক। এই যাচ্ছে বডি আর এই যাচ্ছে নিচের পার্টটা। দিস ইজ অ্যামেজিং, সো ক্লাসি। পিপি 4500 সব ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট প্রাইসে দিচ্ছি তো। 4500 25 দেখাচ্ছি এবার। দেখো হাই সীমাজি, হ্যালো, হাউ আর ইউ। আমি আগের দিন বাসে যেতে যেতে লাইভ থেকে গুজরাটি শাড়ি বুক করেছি। থ্যাংক ইউ ডিয়ার মধুপর্ণা, দিস মিনস আ লট টু মি। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 25। দেখো তোমার ইয়েলো এসে গেছে তানিয়া দি। পিঙ্ক আর পিঙ্কের খোঁজেও আমি আছি। दिस इज द पल्ला, दिस इज द पल्ला 4500 विष्णुपुर प्योर कतान सिल्क के ऊपर हैंड बाटी। बॉर्डर में देखिए पूरे मोमचित्र बाटी, बॉडी में देखिए क्रैक। Don't say like that. Even if I don't get one single saree also in the entire, my love for you will still grow. I know that, Devita di. Love you so much. দেখো এটা শাড়ি নাম্বার 25 ঠিক আছে। মারাত্মক দেখতে শাড়িটা, সবকটাই মারাত্মক। কোনটাকে আমি খারাপ বলবো? সবগুলোই তো সুন্দর। इधर नीचे इसके आगे नहीं 7 6 26 अगेन a masterpiece। আর কটা দেখাবো? আর কটা বাকি? हाँ 30 नंबर तक है, अभी 26 दिखा रही हूँ। हाँ 26 पैनल पैटर्न में बाटिक देखिए कितने क्लासी है, पूरे वॉल पेंटिंग लग रहे, इतने सुंदर है।
पूरे हैंड आर्ट है ये सब। पल्ला देख लीजिए, दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द एंटायर पीस। এটা 26 নাম্বার যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রাইস যাচ্ছে অনলি 4500, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। 4500। তুই তসর দেখাতে হবে, তসরের জন্য লোকে পাগল হয়ে গেছে। 4-5টা দেখাবো অন্তত তসর। 4500, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 4500। एक से बढ़कर एक लवली कलेक्शन और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। और क्या चाहिए, हैशटैग माही क्लासिक। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव मधु जी, थैंक यू सो मच। इट्स सो यूनिक डिजाइन, दिस पैनल वन, दिस इज सो यूनिक। 26 দেখিয়েছি, 27 প্রত্যেকটা সুন্দর। দেখো দেখো দেখো, এটা জাস্ট দেখো, সব আমার তোমাদের জন্য चूज करा एक से बढ़कर एक हटके पीसेस। देखो 27। हाउ इज दिस पीस? दिस इज द पल्ला। पल्लाटा ना एरकम स्क्वायर पैटर्ने जाবে। হ্যাঁ, হোয়াইট তসর আছে দিদি, দারুণ সবগুলো। থ্যাংক ইউ মৌসুমী। সব পিওর সিল্ক, হ্যাঁ পিওর বিষ্ণুপুর কাতান সিল্কের উপর বাটিক আছে। আর এটা হচ্ছে সব গার্মেন্ট সার্টিফাইড সিল্ক মার্ক। এটা মারুন, দেখো একটু বার্গেন্ডি কাইন্ড অফ টোন, ডার্ক চকলেট না, একটু মারুন রেডি। কিভাবে বোঝাই, খয়েরের কালার, ভীষণ সুন্দর কালারটা, কি ক্লাসি দেখতে, একদম অন্যরকম। দিস ইজ দ্য পাল্লা। তুমি পড়বে, তুমিই পড়বে, তোমার পাশে কাউকে দেখবে না পড়তে। তাও দ্য প্রাইস, quality will speak and the pricing only 4500। can you imagine? This is the blouse piece। চলো, এটা কত নাম্বার? 27। এটা 27। হ্যাঁ, চুপচাপ মত করো। $28। ये कहीं नहीं मिलेगा, यूनिक है। थैंक यू मधु जी। 28। আলপনা বাটি। এই যাচ্ছে আঁচলটা, এই যাচ্ছে বডিটা, ঠিক আছে। কালার শেডটা জাস্ট দেখো দশরে, পার্ল হোয়াইট। হ্যাঁ একদম। আর এই যাচ্ছে পিসটা, পিস অ্যামেজিং। 28। প্রত্যেকটা শাড়ি সুন্দর, কেউ কারোর থেকে খারাপ নয় আজকে। নিচের পার্টটাই দেখলাম, দেখাচ্ছে पूरी हैंड आर्ट है, हैंड बाटिक, टोटली हैंड बाटिक, मोम चित्र एंड क्रैक बाटिक। ठीक है, ब्लाउज पीस रेड में है। दिस इज द ब्लाउज पीस। पॉलिश दिया हुआ रहता है थोड़ा सा, क्योंकि 1-2 बार खोलने के बाद पॉलिश मतलब नरम और भी नरम हो जाता है। आंचल बहुत सुंदर है। Entire saree is beautiful, just check। टिश्यू 1-2 दिन में दिखाऊंगी। शुगर न्यू स्टॉक है, डिजाइनर स्टॉक। दिस इज द ब्लाउज पीस। ये 28 था। 29। আবার একটা খয়েরের মতো কালার, খুব সুন্দর। ये कलर भी बहुत सुंदर है। 29। सेकेंड लास्ट बाटिक ऑफ द डे, सेकेंड लास्ट बाटिक ऑफ द डे। 29। बाद में सबको रिप्लाई कर रही हूँ, अभी नहीं तो लेट हो जा रहे। सब लोग आराम से व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन थोड़ा ऑप्शन देके, जो लोग लाइव के बाद बुकिंग करोगे ना तो थोड़ा ऑप्शन देके बुकिंग कीजिए, क्योंकि लाइव चलते चलते जो लोग सिंगल भी मैसेज करते मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है, लेकिन लाइव के बाद थोड़ा ऑप्शन देके बुकिंग कीजिए। सारे पीसेस सुंदर है। ये टोटली आल्पोना
সরুতুলি বাটিক, টোটালি আলপনা সরুতুলি বাটিক 29। কালারটা মাস্ত দেখতে। শাড়িটা উল্টো ধরেছি কি? হ্যাঁ মনে হচ্ছে, ইয়েস উল্টো শাড়ি ধরেছি, সরি সরি সরি। This will be the pattern, I guess. Yeah, see, like this it will go. This is the palla. Price is all same, Sapna ji. For all hand batik price, today's offer we are giving 4500. No no no, I am literally sorry क्योंकि I got confused, क्योंकि ब्लाउज पीस और पल्ला ना सेम है, तो देख के मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि कौन से ऊपर पार्ट है और कौन से नीचे का पार्ट है। यही ऊपर का पार्ट रहेगा, यही ऊपर का पार्ट रहेगा, प्लेन एंड क्लासी। इसके बाद देखिए नीचे से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्लासी पीस है, कलर बहुत मस्त है, एंड नीचे ऐसे करके जाएगा। 29 है ये जा रहे ब्लाउज पीस। ये 30, $620 30। এটা লাস্ট বাটিক আজকে, হ্যাঁ পার্ল হোয়াইটের সাথে পাউডার ব্লু। क्या शादी को जाना है ना? हाँ वो 3। दिस इज द पल्ला, ये जा रहे फुल बॉडी। दिस इज साड़ी नंबर 30। Wow, this is so beautiful. I wish it a white and pink. ব্লুতেও অসাধারণ লাগছে। নেহাত তোমার ব্লু পরা বারণ আছে তাই, বাট দিস পাউডার ব্লু ইজ অ্যামেজিং অ্যামেজিং। এই আছে, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। This is the last batik for the day. With discount 4500, number 30. Right answer? Just a second, huh? Just a second. Hello. Hello. Live it. ठीक है, मुझे बोलছো? ठीक है। अच्छा आज की तसर दिखाबो? आज तसर दिखाओ क्या? आप लोग बताइए, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। आज तसर दिखाए क्या? Yes please, I am waiting বাবা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ফাইন ফাইন, দেখছি। I'll take a break of 1 minute, just 1 minute. है আমি একটু অ্যারেঞ্জ করে নি স্টক গুলো, because my staff has already left, so please give me just 1 minute time. Just a second, हाँ একটু just 1 মিনিট ওয়েট করবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু ওয়েট করে যাও।
চারটে এক্সক্লুসিভ তসর বাটিক দেখাই আগে। হ্যাঁ, চারটে এক্সক্লুসিভ তসর बाटिक, 4 एक्सक्लूसिव तसर बाटिक आई विल शो। गाथी तसर बाय तसर सिल्क के ऊपर 4 एक्सक्लूसिव तसर बाटिक। ओके, प्राइस विल बी 5600। आपके लिए मेरे ऑफर है 5400। सब 6500 के ऊपर बिकता है, जो अभी दिखाऊंगी सब 6500 के ऊपर बिकता है। You will get it 5400। प्योर गाछी तसर बाय तसर सिल्के আছে 5400। কোথায় রাখলাম আমি আজকে লাইভটা জাস্ট একটা কারণে কন্টিনিউ করছি, বিকজ গণেশ পুজো, গণপতি পূজা is there today। only for one reason I am continuing। गणपति पूजा is there ना, so I will not be getting time this week। चलो, प्योर गाछी बाय तसर सिल्केर ऊपरे साड़ी नंबर 31। डोंट मिस, ऑल एक्सक्लूसिव पीस। एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस 6500 के ऊपर होता है, एंड हमारे प्राइस 5400 फॉर यू ऑल। ऑल एक्सक्लूसिव हैंड बाटिक ऑन तसर, गाछी तसर बाय तसर सिल्क। देखो पिचवाई आर्ट बेस्ड, সবকটা জাস্ট খাজানা আছে, খাজানা। যে চারটে তসর সিল্ক দেখো না, আমি শুরুই করলাম বেস্ট অফ দ্য লটস দিয়ে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 31, 5400। মানে you will be class apart, and whoever you ask this kind of साड़ी कि कितने में दिया, 6.5, 7.5, 8.5 ऐसे जाता है इसका प्राइस। এই যাচ্ছে পিসটা দেখো, শাড়ি নাম্বার 31 গাছি তসর বাই তসর সিল্ক। প্রাইস তোমাকে আমি কিছু বলবো না এখন, উজ্জয়িনী দাঁড়াও, সিরিয়াসলি। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 31, প্রাইস যাচ্ছে 5400, ফ্রি শিপিং অল ওভার इंडिया। आवर प्राइस 5400। प्लीज चेक गाछी तसर सिल्क बाटिक मार्केट में कितने प्राइस में सेल होता है, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। ओनली 5400 वी आर ऑफरिंग, एंड द कलर इज अमेजिंग, वेरी क्लासी। पिचवाई आर्ट बेस्ड बाटिक जा रहे। $31 नंबर साड़ी है ये। एकदम आप सबको मतलब मूंगफली के प्राइस में दे रही हूँ ये साड़ी, क्योंकि इस प्राइस बहुत ज्यादा होती है। हमारे खुद का प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड सिल्क मार्क के साथ मिलेगी। दिस इज द, ये सब साड़ी बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मतलब बल्क लॉट में नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है बनने। टोटली हैंड वर्क। ओके, 5400। 31 नंबर देखिए दिएছি, এবার দেখাবো 32। কালারটা দেখুন, শাড়ি নাম্বার 32 গাছি তসর বাই তসর সিল্কে আছে। आवर प्राइस विल बी ओनली 5400। मार्केट प्राइस डेफिनेटली 6500, 7500 में जाता है। झूठ नहीं बोल रही हूँ, ओपन लाइव में बोल रही हूँ, थोड़ा चेक मार्केट रिसर्च कीजिए। 32 कलर देखिए, मुझे ये सब कलर बहुत पसंद है, बहुत, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ ये सब कलर दिखाने के लिए आप सबको। 32 नंबर साड़ी देखिए, दिस इज सो क्लासी, अमेजिंग ब्यूटी। दिस इज साड़ी नंबर 32। प्राइस जाएगा 5400 ओनली फ्रॉम माही, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम माही। प्योर गाछी तसर बाय तसर सिल्क के ऊपर हैंड बाटिक है, अल्पोना बाटिक। ठीक है, गाछी तसर बाय तसर सिल्क है, बॉर्डर में जरी का बॉर्डर है, एंड ये जा रहे इसका पल्ला। प्लिज এটা সপ্তমীর সকালে পড়ুন, অসাধারণ দেখতে লাগবে। আমার কাঁথার রিভিউ দেওয়া বাকি, তাই রাগ করছিস না? ওই কারণে কেউ রাগ করে? তুমি আজকে যা বক বক করছিলে আমার তাতে আজকে মানে কি বলবো, দাঁড়াও পরে বলছি তোমাকে, এখন আর বলবো না। দিস ইজ प्राइस स्टार्ट ओनली। আমি পরে 5টায় লাইভ এসেছি, ठीक है? हाँ सच में बहुत सुंदर, थैंक यू है ही सुंदर इतनी। मुझे तो हटाने का मन नहीं कर रहा है। সপ্তমী পড়বে এটা সপ্তমীর সকালে, তুই যদি দিশা
এই মেসেজটা দেখে আমি সব থেকে খুশি হয়েছি, সিরিয়াসলি বলছি। ওকে 32 চলো 33 দেখাবো। আর দুটো 10-এর বাটি, হ্যাঁ কেউ মিস করবে না কিন্তু, আমি বলছি কেউ মিস করবে। মেসেজ আসছে 10-12টা করে, এবার আমি এতজনকে কি করে দেবো? এগুলো এগুলো সব এক্সক্লুসিভ পিস। 33 আমি নিজের জন্য মানে মায়ের জন্য একটা পিস সরিয়ে রাখতে পারিনি, এমন কন্ডিশন হয়েছে। জাস্ট মানে স্টক রেডি হয়েছে, সব তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। champagne gold color, this is 33। হোয়াইটে তসর দেখাবো নন্দিতা দি, বাকি আছে এখনো জরি চেক তসর, অসাধারণ পিস দেখাবো। তসরে পিঙ্ক নেই দিদি, ল্যাভেন্ডার হবে। ধন্যবাদ, সপ্তমী পড়বে বা সপ্তমীর সকালে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 33, শ্যাম্পেন গোল্ড একটু ব্রঞ্জ কাইন্ড অফ টোনে যাচ্ছে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 33, কপার ব্রঞ্জ কাইন্ড অফ টোনে যাচ্ছে। কি অ্যামেজিং দেখতে শাড়িটা, দেখো গায়ে ফেললে একটা আলাদাই গ্লো করছে না, मतलब एक अलग ही ग्लो कर रहे ना। 5:15 অব্দি ওয়েট করেছি পিয়ালি দাশগুপ্ত দিয়ে। আজকে কি করবো, আমার সিচুয়েশনই এমন যাচ্ছে, আর আমি লেট হয়ে গেছি। এত ডিসপ্যাচ, এত মানে প্রেশার যাচ্ছে, তার মধ্যে আবার আজকে লাইভও মানে আসতে হলো, বিকজ এই উইকে গণপতি পুজো আছে, তো সেই জন্য আমি লেট হয়ে গেছি। হ্যাঁ দেবিতাদি, ডেফিনেটলি। শাড়ি নাম্বার 33, কপার ব্রঞ্জ কাইন্ড অফ কালার, গায়ে ফেললে একটা আলাদাই গ্লো করছে। দিস কালার আই ডু লাভ। ব্রাইট কালার যে আছে না, পিওর সিল্ক ব্লকে নিতে পারো যদি ব্রাইট কালার চাও। তসর একটু এরকম ক্লাসি ক্লাসি কালার যে আছে, ভালো লাগবে পরলে। কাঁথাটা পরে কি সুন্দর লাগছিল বলো তো, তুমি যতই বলো না কেন, ওটা পরে তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছিল। থ্যাংক ইউ জ্যোতিজি। সবগুলো সুন্দর, বুঝতে পারছি না কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব। এই যে এতক্ষণ ডিসিশন নিতে টাইম লাগাতে লাগলে কিন্তু সব বেরিয়ে যাচ্ছে স্টক। লাস্ট দেখাবো, হ্যাঁ 34 ইজ দ্য লাস্ট কাসার। কাসার বাটি के लास्ट साड़ी नंबर 34। नेक्स्ट स्टॉक से कभी एक्सपेक्ट भी मत कीजिए 5400 में। आज मैंने आप सबको एकदम लूट ऑफर प्राइस में दे दिया। ये सब प्राइस में साड़ी मिलती नहीं है, मतलब हम लोग क्या प्राइस में छोड़ रहे वो मुझे ही पता है। अगर मेरे कारीगर को भी पता चलेगा ना, बोल रहे मैडम आप क्या कर रहे हो, ऐसे ही बताइए, क्योंकि ये सब मिनिमम 6500 के ऊपर जाता है। यू आर गेटिंग एट 5400। এটা চিটিং কি অপূর্ব কালার রে। তোমার কালারটার জন্য অন্তত 10-15 জন লাইনে বসে আছে, ছেড়ে দাও, এক্ষুনি আমি অন্যজনকে দিয়ে দেবো। সপ্তমীকে বলছি, উল্টো ধরেছি মনে হয় শাড়ি না। 34 मैंने ना उल्टा साड़ी पकड़ लिया था, ये फ्रंट पार्ट है। फाइन। এবার রেস্ট নাও, কত শরীর খারাপ গেল। হ্যাঁ মোহাদি, এবার এন্ড করবো লাইভ। অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, আমি মানে ভাবছি যে আমি তাহলে শাড়িগুলো কবে দেখাবো সেটাই ভাবছি। আর 4-5টা শাড়ি দেখে নিই, তারপর এন্ড করে দেবো। দেখো এটা যাচ্ছে শাড়ি নাম্বার 34,
না না তারপর না ঘর কা না ঘাট কা, ওটাও যাবে এটাও যাবে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 34। ঠিক আছে, তসরের উপর হ্যান্ড বাটিক। আচ্ছা আমি just a second. क्या है इसमें? ये कहाँ से आया है? ये मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया इसे। हाँ लेकिन ये मैंने ऑर्डर कुछ प्रोडक्ट का बताइए। मेरा जो ऑर्डर था आज सुबह आ चुकी है अमेज़न से। ऐसे कुछ बॉक्स में आने वाला नहीं है, मेरा बड़ा बॉक्स था जो डिलीवर हो चुका है। अपने रिटर्न कर दीजिए। चलो नेक्स्ट দাঁড়াও, তসর বাগরু। আচ্ছা না, একটু সাদার উপর একটু পিঙ্কিশ একটা দেখাই, যাদের পিঙ্কের জন্য এত মন খারাপ। প্রাইসটা বলে দিই। হ্যাঁ, এই যে জাস্ট পিসটা দেখবে পুরো হ্যান্ড পেন্টিং এ যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা জারি চেক তসরের উপরে হ্যান্ড পেইন্টে যাবে। প্রাইস এগুলো সব কিন্তু 6800 অ্যাবাভ প্রাইস চায় রিটেল প্রাইস। আমাদের প্রাইসিং যাচ্ছে এটার 5900। হ্যাঁ, এটা টিস্যু পাল্লাতে 6800 7000, মানে হোলসেলেই সেল হয় অনেক সময় 6800 এ। 7500 8500 অ্যাবাভ প্রাইসিং যায়। জিনিসটা দেখো, জাস্ট পাগল করা দেখতে। জরি চেক তসর আছে, বেস ম্যাটেরিয়াল গাছি তসর বাই তসর সিল্কে আছে, টোটালি হ্যান্ড পেড, পাল্লাতে টিস্যু উইভিং আছে। ঠিক আছে, শাড়ি নাম্বারিং করিনি। 35 5900 you are getting at জলের দাম 5900 only. Special pricing from Mahi, 5900. For next year onwards, don't expect this saree at below 6000. First time launch offer price loot low 5900. Tissue palla weaving and just check 7500 के ऊपर जाता है ऑनलाइन में प्राइसिंग। रिटेल में चेक कीजिए 8,500 10,000 के ऊपर प्राइस जाएगा। ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगी, रिटेल स्टोर बोर्ड में चेक कीजिए 8,500 10,000 के ऊपर प्राइस आएगा। এটা 35 নাম্বার শাড়ি 35। আমি 5900 মানে একদম আন্ডার প্রাইসে দিচ্ছি শাড়িটা, পাবে না, ট্রাস্ট মি পাবে না। 5900 জড়ি আছে না? হ্যাঁ ডেফিনেটলি অল ওভার বডিতে জড়ি চেক উইভিং এই দেখো, আর উপরে হ্যান্ড পেন্ট, তারপর আঁচলেও টিস্যুর উইভিং করা। 35 নাম্বার শাড়ি ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, প্রাইস যাচ্ছে অনলি এন্ড অনলি অফার প্রাইস মাহিস 5 ইন্ট্রোডাক্টরি অফার 5900 35 নাম্বার শাড়ি যাচ্ছে 5900। Chalo. If you don't get reply, please try for next option. I'm showing more options, don't worry.
पागल करा देखते, पागल करा। जस्ट गिव अस ऑप्शंस। ये सब एक्सक्लूसिव मास्टरपिस है। देखो ना, এটা প্লেন বডিতে হবে না দিদি, কিন্তু জরি চেকের জন্যই ভালো লাগছে। কিন্তু শুধু প্লেন বডিতে এই জিনিসটা বানালে এতটা খুলবে না, দারুণ লাগছে দেখতে। 5900 only। দিস শাড়ি নাম্বার 36। দেখো কালারটা জাস্ট দেখো, whatever we are showcasing same color shade you will get, no editing, कोई स्क्रीन पे कोई एडिटिंग नहीं है। टिश्यू पल्ला, बॉडी देखे ना, মানে এর থেকে যদি ভাগ্যক্রমে আজ একটাও বেঁচে যায় আমি নিজের জন্য রাখবো, ট্রাস্ট মি। মানে অসাধারণ দেখতে। and 5900 আই ক্যান ভাউচ, পাওয়া মুশকিল। তসর কালারের উপরেই হবে, মাল্টি কালারের হ্যান্ড পেন্ট দিয়ে, ঠিক আছে। আর এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। উজ্জয়িনী দি পরলে ভীষণ সুন্দর লাগবে সব সময়, মানে আমি আর কিছু বললাম না, পরলে অসাধারণ দেখতে লাগবে। প্রাইস যাচ্ছে 5900। 5900 টিস্যু পাল্লা, গাছি তসর বাই তসর সিল্ক। বডিটা দেখো, জাস্ট ডিপ কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরবে, কি দুর্ধর্ষ দেখতে, জাস্ট স্টানিং পিস। 5900, free shipping all over India. And the price at which you are getting now, just lucrative price. This saree number 36। चलो 37 দেখাই। হ্যাঁ, যারা আগের পিঙ্কটা পেলে না, এটা নিতে পারো। Those who didn't get 35 they can go for this। previous pink जिन लोगों को नहीं मिला ये ले सकते हैं। 37 टिश्यू पल्ला, गाछी तसर बाय तसर सिल्क। বুড়ি আরো বুড়ি লাগে, এটা তোমার ধারণা, আমার কিছু বলার নেই। তুমি লালই পরো, লাল পরি আমার। এটা দেখো পিঙ্ক আর ইয়েলোতে যাচ্ছে। গাছি তসর বাই তসর সিল্ক, জারি স্ট্রাইপ উইভিং, জারি চেকস উইভিং। দিস ইজ দ্য পাল্লা, টিস্যু পাল্লা, ঠিক আছে। অ্যান্ড অল ওভার দ্য বডিতে এরকম হ্যান্ড পেন আছে। দিস ইজ অ্যামেজিং পিস, জাস্ট অ্যাবসলিউটলি ক্লাসি। প্রাইস যাচ্ছে only introductory price 5900। These sarees get sold above 7500। होलसेल प्राइस जाता है 6800 पे। बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि टोटली हैंड वर्क है, ये कोई प्रिंटिंग का साड़ी नहीं है, हैंड पेंट है। दिस इज द ब्लाउज पीस। एंड मटेरियल जो है वो गाछी तसर बाय तसर सिल्क में है, तो मटेरियल का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। वाओ, एटाও सुपर, बोलो दारुण। पिंक, येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन। This is saree number 37। 5900 introductory price, saree number 37। चलो 38 আর দুটো দেখাবো। হ্যাঁ, येलोতে আছে, येलो 38। बहुत ज्यादा सुंदर है, थैंक यू। 38 येलो। पल्ला में देखिए पूरा प्योर टिश्यू का वीविंग है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड सिल्क मार्क है। बॉडी गाछी तसर बाय तसर सिल्क में है। बॉर्डर जरी तसर, जरी स्ट्राइप, जरी चेक्स वीविंग में है। एंड उसके ऊपर हैंड पेन। येलो जो छिलो आमी ना नोटिस ही करिনি জানিয়ে দিই। This is saree number 38। অপূর্ব দেখতে শাড়িটা, কি হালকা একটা মানে শাইন দিচ্ছে, অসাধারণ লাগছে। This is the blouse piece। ब्लाउज पीस के ऊपर भी ऐसे स्ट्राइप
ঠিক আছে, 38 গেল। এবার দেখাবো 39, ফর্টি দেখাবো এবার। 40 কত দেখালাম? 39 দেখাবো। সরি 39। The last one, okay? Sari number 39. इसका प्राइस जाएगा 5700। ये विदाउट टिश्यू पल्ला में है, इसकी पल्ला में टिश्यू नहीं है, ये 5700 में है। सेम क्वालिटी है, सेम काम है, पल्ला में सिर्फ टिश्यू नहीं है। 200 कम है इसका प्राइस, 5700। गाची तसर बाई तसर सिल्क, जरी बॉर्डर है इसमें। 39 नंबर साड़ी, इसका प्राइस जाएगा 5700। উফ, কালার গুলো সত্যি কি দারুণ লাগছে। ইয়েলো পেলাম, পরো তুমি, এগুলো খুব সুন্দর লাগবে দেখতে। প্রাইস যাচ্ছে ওনলি 5700। এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। ঠিক আছে, 39 নম্বর শাড়ি, 5700। এটা পরেরটা দেখাই। এরপরে আমাদের একটা এক্সক্লুসিভ গাছি তসর আছে, যেটা হ্যান্ড কলমকারিতে আছে। এটা প্রাইস আমাদের প্রাইস যাচ্ছে 6500। मार्केट प्राइस यू कैन इजिली चेक अबव 7500। कलमकारी हैंड कलमकारीতে আছে গাছি কাছে। ঠিক আছে, এটাও বেশি পিস দেখাবো না, 3টে এক্সক্লুসিভ পিস দেখাবো। দিস চেক अमेजिंग পিসেস। 40 হবে তো, ব্যাগ 40। গাছি তাসরের উপরে হ্যান্ড কলমকারি আছে, ব্লু এ, দারুণ দেখতে। আঁচল আর বডিতে দেখো জাস্ট কি প্যাটার্নে যাচ্ছে হ্যান্ড কলমকারিটা। দেখো কতদিন ধরে তোমার লাইভে ঢুকতেই পাচ্ছি না গো, কেন কি হয়েছে তোমাদের? দিস ইজ দ্য পাল্লা। আমি এমনিতেই কম লাইভ আসি, তার মধ্যে লাইভে ঢুকতে না পারলে তো আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য পাল্লা, টোটালি হ্যান্ড কলমকারি, এন্টায়ারলি হ্যান্ড কলমকারি। দেখো দিদি কোনো প্রি বুকিং হবে না দিদি, দেবস্মিতা দিকে বলছি, যেগুলো যদি কোনোটা এক্সট্রা পিস থাকে সেটা দিতে পারবো রেডি পিস থেকে, বাট কোনো প্রি বুকিং হবে না। মানে প্রি বুকিং নিতে টোটালি ক্লোজ করতে বলেছে, কারণ এক তসর উইভিং এ প্রি বুকিং নিতে গিয়ে ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, এত অর্ডার পড়ে গেছে। এই যাচ্ছে দেখো, दिस इज द पल्ला, गाछी तसर बाय तसर सिल्क। पल्ला में देखिए पूरे हैंड कलमकारी है। ऐसे दिखाओ, সুন্দর না ফিগার মোটিভে? এটা নাম্বার 40 দিদি সন্ধি, এটা নাম্বার 4040। তোমার শাড়িটা খুব সুন্দর, আমার সেম আছে। থ্যাংক ইউ রুমাদি। শাড়ি নাম্বার 40।
পুরো অমব্রেতে যাচ্ছে, গাছি তাসারের উপর তাসার সিল্ক, আর এই যাচ্ছে আঁচলে কলমকারি। তারপরে আমার রাজস্থানি ব্লগস আছে কয়েকটা, সেগুলো এক্সক্লুসিভ, কোনটা ছেড়ে কোনটা। আগে ইচ্ছে ছিল সব কমপ্লিট করবো, কিন্তু আমার সিরিজটা আমি এখনো কমপ্লিট করতে পারিনি। আজকে বাটিক দেখিয়েছি, ঝুমাদি রেকর্ডেড লাইভ দেখো, বাটিক প্রচুর কালেকশন দেখিয়েছি, প্রচুর। এই যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, জাস্ট ইমাজিন কি দেখতে লাগবে। 6500 गाछी तसर बाय तसर सिल्क हैंड कलमकारी, दिस द पल्ला, ये जा रहे ब्लाउज पीस 6500 में तसर के ऊपर कलमकारी। थोड़ा ढूंढ के लाना पड़ेगा, खाली 0 वॉल्यूम করে দেখছি এত মিটিং বাবা। সরি যদি একদমই তোমরা নাম্বার শুনতে না পারো স্ক্রিনশট দাও। नेक्स्ट कलर আর দুটোই দেখাবো, আর দুটো 41 40 দেখিয়ে দিয়েছি, এবার 41। ভাই যে তোমার বাটিক অসাধারণ, থ্যাংক ইউ মৌসুমিদি। কালারটা জাস্ট দেখো, কপার ব্রাউন্স কালারে যাচ্ছে, গাছি তাসার বাই তাসার সিল্কের উপরে হ্যান্ড কলমকারি, কোয়ালিটি উইল স্পিক। এন্ড আঁচলে পুরো হ্যান্ড কলমকারি করা। উফ দেখো শাড়িটা, জাস্ট দেখো শাড়িটা, জাস্ট দেখো অ্যামেজিং দেখতে। কপার ব্রাউন্স কালারের উপরে যাচ্ছে পুরো হ্যান্ড কলমকারি। 6500 ওনলি ফর গাছি তসর কলমকারি। গাছি তসর কলমকারির উপরে 6500 ওনলি। প্রাইস ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ and quality is top notch, best quality available in market. Price যাচ্ছে only and only 6500। কপার ব্রঞ্জ কালারের উপরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, জরি চেক তসর, গাছি তসর বাই তসর সিল্ক। এই আজ তসর লাইভ, হ্যাঁ মধুমিতা দি আমি তো লিখে দিয়েছিলাম পেজে, সিল্ক আর তসরের লাইভ রেকর্ডেড দেখো একটু দিদি। प्राइस যাচ্ছে ओनली एंड ओनली 6500 ओनली। 8.5 में आराम से सेल होती है ये सब साड़ी, 7500 8500 में। ये जा रहे इसके ब्लाउज पीस बनाने के बाद जो लुक्स देने वाला है ना। आज के তসর দেখিয়েছি, বাটিক দেখিয়েছি, ব্লগ দেখিয়েছি, প্রচুর জিনিস দেখিয়েছি। দেখো এখন আমার শাড়ি নাম্বার চলছে 41টা শাড়ি দেখাচ্ছি এই নিয়ে। 41 নাম্বার শাড়ি 6500। আমাকে কিন্তু স্ক্রিনশট দিলে আমি বুঝতে পারবো না, আমাকে নাম্বার দিতে হবে। ইউ নিড টু সেন্ড নাম্বারস, ডোন্ট সেন্ড মি স্ক্রিনশটস। ইফ ইউ সেন্ড স্ক্রিনশট প্লিজ চেক রেকর্ডেড লাইভ এন্ড সেন্ড। লাস্ট হ্যাঁ পিঙ্কে যাচ্ছে, 42 পিঙ্ক। লাস্ট কলমকারি 42 নাম্বার শাড়ি, দারুণ অপূর্ব দেখতে শাড়িটা। আমি আজ খুব কষ্ট পাচ্ছি, উইকডেতে এইসব দেখাও, আমরা কোথায় যাই বলতো। অ্যাকচুয়ালি উইকেন্ডে আমারও প্রচুর কাজ ছিল, আর সামনের উইকেন্ডে তো গণপতি পুজো না। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 42। তারপরে স্টাফ আবার 10 দিনের জন্য লিভ। এখানকার গণেশ পুজো 10 দিন হয়, তো বুঝতে পারছো কিরকম অবস্থা হবে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার, তোমরা রেকর্ডেড দেখো 42। তোমরা রেকর্ডেড দেখো না, রেকর্ডেড দেখে অপশন দাও, যদি অ্যাভেলেবেল থাকে ডেফিনেটলি দেবো। 42। দিস ইজ দ্য পাল্লা। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। আমার পুরো গলা গলা হয়ে গেছে, ফাটা বাস। দেখো এটা পাল্লাতে শ্রীকৃষ্ণজি আছে, ঠিক আছে, আর বডিটাই দেখো ফাইন। গাছি তাসর বাই তাসর সিল্ক 6500, টোটালি হ্যান্ড আর্ট, হ্যান্ড প্রিন্টেড, ফাইন 6500। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 42। कष्ट पे ना, तुम एक रिकॉर्डेड देखो ना। ये जाच्छे, ये ब्लाउज पीस है। मैं बहुत साड़ीज देखती हूँ, लेकिन प्राइस आपका ही सबसे रिजनेबल होता है। आप सही कहती है। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। दिस इज
साड़ी नंबर 42। देखिए ओपन लाइव में बताऊंगी कि आप थोड़ा प्राइस चेक करके देखो, फिर मैं ज्यादा प्राइस में दूंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। मुझे पता है ना किस किस प्राइस में ये सब साड़ियां सेल होती है, तो इसीलिए बोल रही हूँ। थैंक यू स्वीकृति दी। अच्छा আমার স্পেশাল আরো চারটে দশর কালেকশন দেখানোর আছে, দেখাবো না? এটা কত নাম্বার ছিল? এটা 42 ছিল। আচ্ছা এইটাও মিক্স করো না, যেটা আমি এখন দেখাতে চলেছি। আমি আবার 2 মিনিট একটু বসে নিচ্ছি। হ্যাঁ, गाछी तसरे राजस्थानी ब्लॉक, स्पेशली दिस ब्लॉक्स आर डन इन जयपुर। सो बंगाल का हमारा मतलब मटेरियल तो है गाछी तसर, हम हमारे जिधर अजरक एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग होता है उधर भेजा ये साड़ी रेडी कराने के लिए। एंड ये साड़ी ना टोटली ऑर्गेनिक प्रोसेस में रेडी हुआ है। ये रेडी करने में बहुत ही टाइम लगा है। मैं 4 पीस ही दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये साड़ी रेडी होने में। प्राइस पहले से ही बोल देती हूँ ताकि आप लोग रेडी रह सको। ये सब एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, रिटेल में हमेशा नहीं मिलेगा। जब मिलेगा भी तो तब क्या बताओ, तब सब मतलब 8-10 हजार में इजीली बिकता है। आप लोग चेक करके देखिए, 8-10,000 में आराम से सेल होता है। अभी दिखाऊंगी साड़ी नंबर 43, स्पेशल राजस्थानी ब्लॉक्स। ओके, ऑर्गेनिक ब्लॉक्स ऑन गाछी तसर बाय तसर से साड़ी नंबर 43। কোয়ালিটিটা দেখো, জাস্ট প্রাইস বলে দিচ্ছি। প্রাইস যাবে আমার 5600 দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি, 5600 অনলি। এগুলো মিস করো না, এগুলো মানে ব্র্যান্ডেড কালেকশন, পুরো একদম সব জায়গায় পাবে না। ব্র্যান্ডেড স্টোর রিটেলস হার্ডলি উইল গেট 1 to 2 pieces and that too at above 10,000। এরকমই প্রাইস যাবে এগুলো। এটা শাড়ি নাম্বার 43, पूरा राजस्थानी ब्लॉक करानो আছে, ऑर्गेनिक ब्लॉक और गाछी तसर बाय तसर सिल्क। प्राइस जावे ओनली 5600, आराम से 8,5-10 हजार में सेल होता है। कल तो मैंने एक नॉर्मल साड़ी मैं कल बता रही थी ना, मेरा गणपति पूजा के लिए काम था, निकली थी नॉर्मल साड़ी रिटेल में प्लेन मटका साड़ी देख रही हूँ कि 10,000 के करीबन प्राइस है, जो इजीली मतलब 4,500 तक हो जाता है। तो ऐसे ही होता है प्राइस, इसका 10,000 के अबाव प्राइस होता है। আমার সিল্কগুলো দেখিয়েছি, আরো কিছু পিস দেখার ইচ্ছা দেখছি। 43 নাম্বার শাড়ি, প্রাইস যাবে ওনলি অ্যান্ড ওনলি, দিস অল আর এক্সক্লুসিভ পিস। টার্কোয়াইশ ব্লু, হ্যাঁ একটা টার্কোয়াইশ ব্লুতেই আছে ইয়েলো দিয়ে কালামকারি, একদম রাজস্থানী ব্লক। ঠিক আছে, গাছি তসর বাই তসর সিল্কে যাচ্ছে। ফিনিশিংটা জাস্ট দেখে নাও। প্রাইস যাচ্ছে ওনলি অ্যান্ড ওনলি 5600। কোয়ালিটি একদম নরম। আগের শাড়িটা কি সোল্ড? দিদি আমাকে নাম্বার দিয়ে শাড়ির মেসেজ করে আমি দেখে বলে দেবো। 43 নাম্বার শাড়ি, এটা 43 নাম্বার শাড়ি। অর্পিতা মুখার্জিকে দিকে বললাম তুমি একটু রেকর্ডেড দেখে আমার মেসেজ করো, যদি অ্যাভেলেবেল থাকে ডেফিনেটলি জানো। 43 নাম্বার শাড়ি এটা। ব্লাউজ পিস। তাহলে তোমার পড়া সিরিজটা কি আজ আর দেখাবে? হ্যাঁ স্বাতিদি দেখাবো। আমার পড়া সিরিজের ভীষণ ক্রেজ, সবসময় পড়তে দারুণ লাগে, যে কোনো কোথাও পড়ে যাওয়া যায়। 43 5600। ঠিক আছে, কোনো রিপ্লাই? আচ্ছা কোনো রিপ্লাই পাওনি, তাহলে আফটার লাইভ দেখছি। 43 হয়ে গেছে, চলো 44 দেখাচ্ছি। $5600 गाछी तसर बाय तसर सिल्क, राजस्थानी ब्लॉक्स। ओके,
ऑर्गेनिक ब्लॉक सब पूरे एकदम, मैं बता रही हूँ ना, एकदम पीनट्स के प्राइस में मिल रही है। इस सब प्राइस में ये सब साड़ी बहुत कम दिखाई देता है। ये 4 पीस, दिस इज द पल्ला। ओके, बॉडी देखिए, प्राइस जाएगा ओनली, हल्का सा एक शाइन है, बहुत मस्त दिखने में है साड़ी। प्राइस বসে দেখাতে পারি না আমি, এটাই প্রবলেম। only 5600। আচ্ছা, হাউস পিসটা এটা কত নাম্বার বললাম? 44। এটা সেই ল্যাভেন্ডারটা। হ্যাঁ, এটা ল্যাভেন্ডারের উপরে আছে ইয়েলো গ্রিন দিয়ে, রাজস্থানী অর্গানিক ব্লক। 44। চলো এবার দেখাচ্ছি 45, 46 দেখি আমি শেষ করে দিই, আজকে আর হবে না আমার, নেক্সট দিনে এবার দেখাবো, আজকে আর পাচ্ছি না। 45 দেখো, একদম আর্ডি টোনে যাচ্ছে, কি দারুণ দেখতে। 45। দেখো অম্ব্রে শেডে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর্ডি টোনে অম্ব্রে শেডে যাচ্ছে, তসর কালার আর একটা আর্ডি চেস্টনাট ব্রাউন কালার। থ্যাংক ইউ সুমিত্রা দি। 5600 only, Rajasthani hand block। 5600 only, this is amazing। দেখছি মটকা আমার গণপতির আগে আর দেখানো হবে না, গণপতির পরেই দেখাবো। তাহলে সেপ্টেম্বরে সব দেখিয়ে দাও তোমরা, একটু তাড়াতাড়ি ব্লাউজের সেটিংটা করে নিও এবার, দিয়ে অক্টোবরে পুজোতে পরে একই বলবো। This is the blouse piece, truly amazing। দেখো 5600 only, খুব ক্লাসি, কোয়ালিটি ইজ ভেরি রিচ, টপ নচ একদম, কালার কম্বিনেশন ইজ গ্রেট। একটা কত নাম্বার ছিল? 45টা শাড়ি দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি, তাও 46 দেখাবো এবার। লাস্ট রাজস্থানী ব্লকস, লাস্ট ওয়ান 5600। দেখো এগুলো সব এক্সেপশনাল পিসেস অ্যান্ড কোয়ালিটিজ, কোয়ালিটি মানে কোয়ালিটি ইজ टॉप नॉच। दिस sarees easily get sold at 8500, 10,000 like that। सब हैंड ब्लॉक है, स्पेशल ऑर्गेनिक डाई है, राजस्थानी हैंड ब्लॉक है। देखिए 5600, दिस इज 46। সাধারণ লাগছে। 46, 5600 পাল্লা। আচ্ছা, আমি আবার দরকার হলে একটা শর্ট ভিডিও করে আমার মতো সিল্কের ভিডিও পোস্ট করে দেব, বাট আজকে আর পারছি না। টুডে it was a very long live, so this is the blouse piece। এই আছে বর্ডারটা, এই আছে এন্টায়ার শাড়ি, so soft and একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি তাসার। only at 5600 you will be getting। this is saree number 46। এখন আর পারছি না, অনেক শাড়ি আছে এখনো। বাকিদের একটু পরে রিপ্লাই করছি। উই উইল রিপ্লাই টু এভরিওয়ান, প্লিজ বেয়ার উইথ আস। স্বাতিদি, আমার মতো শাড়ি আমি আবার দেখিয়ে দেবো, একটু ওয়েট করে যাও, আমি সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব কভার করে দেবো, শুধু এই गणेश পুজোটা হয়ে যাক। मैजेंटा वाली 43 है ना। आप एक बार रिकॉर्डेड लाइव देख लो संध्या जी, मुझे याद नहीं है, इतनी सारी दिखा रही हूँ, याद नहीं रहता है। आप लोग रिकॉर्डेड देखो, व्हाट्सएप कीजिए, थोड़ा ऑप्शन दीजिए, जरूर देने के लिए ट्राई करूंगी। सब आज एक्सक्लूसिव पीसेस था, आप लोग ऑप्शन देके व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। पेमेंट मोड जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम एंड कैश ऑन डिलीवरी सब कुछ अवेलेबल है। एंड इंडिया के बाहर भी शिपिंग होती है, एक्स्ट्रा चार्जेबल। इंडिया के अंदर कोई शिपिंग चार्जेस नहीं लगता है।
थैंक यू सो मच टू एवरीवन. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस. अगर पॉसिबल हो सके 7 तारीख को गणेश पूजा है, आज 2 तारीख है. मैं ट्राई करूंगी इसके बीच में आने के लिए, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि बहुत काम है, बहुत काम. घर पे पूजा जब होता है पता ही है आप सबको. सो लेट्स सी. चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए, सब लोग व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग आप सबको रिप्लाई कर देंगे. एंड आज अगर बुकिंग करेंगे तो कल इवनिंग तक ट्राई करेंगे डिस्पैच करने के लिए, नहीं तो परसों मॉर्निंग डिस्पैच हो जाएगी. ठीक है, बाय, टेक केयर.